L'objectif de ce TP est de connaître l'utilisation de quelques instruments et appareils, ainsi que la préparation d'une solution par des solutions. الهدف من هذا العمل التطبيقي هو التعرف على كيفية استخدام بعض الأجهزة في المخبر. كذلك سنتعرف على كيفية تحضير المحاليل الكيميائية. Dans ce TP, on a besoin d'un agitateur magnétique, une fiole jaugée, barreau magnétique, spatule, poire, pipette graduée, une balance, un bécher, verre de montre, entonnoir. On commence avec la préparation d'une solution par dissolution. يعني سنبدأ بتحضير محلول كيميائي عن طريق إذابة كتلة مادة كيميائية صلبة. Pour cela, on doit peser la masse nécessaire pour la préparation. يعني من أجل هذا سنقوم بوزن الكتلة اللازمة لتحضير هذا التركيز المطلوب. Cette masse est calculée selon la concentration et le volume. يعني تحسب هذه الكتلة بالقانون اللي نعرفه اللي هو CI يساوي N على V. On allume la balance analytique. يعني أولا سنقوم بتشغيل الميزان. On dépose le verre de montre qui est déjà nettoyé avec l'eau distillée et séchée. إذن سنضع le verre de montre هذا الذي تم تنظيفه من قبل بواسطة الماء المقطر نضعه على الميزان. La balance affiche la masse de verre de montre qu'on doit l'éliminer en appuyant sur la touche Tab pour la remettre à zéro. إذن في هذه الحالة الميزان سيسجل كتلة le verre de montre التي يجب إهمالها بالضغط على زر Tab. On commence à peser en ajoutant le produit chimique avec une spatule jusqu'à l'obtention de la masse estimée. نضع كمية الكتلة المطلوبة تدريجياً في الفير دو مونتر باستعمال سباتول حتى نتحصل على الكتلة المطلوبة. On mesure le volume de l'eau distillée qui est le solvant avec une éprouvette graduée. يعني نقوم بقياس حجم الماء اللازم باستخدام إبروفات. يعتبر الماء في هذه الحالة هو المذيب أي solvant. On doit toujours vérifier le volume versé en regardant verticalement les graduations de l'éprouvette graduée qui doit être maintenue sur la paillasse et régler le ménisque sur la graduation estimée. Versez le volume de l'eau distillée dans un bécher et par la suite on ajoute le soluté. يعني سنسكب حجم الماء المقطر في البيشر ثم نضيف المذاب الذي تم وزنه. On dépose le bécher sur un agitateur magnétique en introduisant le barreau magnétique et on commence l'agitation jusqu'à la dissolution du soluté et l'obtention d'une solution homogène. نضع البيشر على الأجيتاتور magnétique ونضع فيه le barreau magnétique الذي سيقوم بدوره بتحريك المحلول حتى الذوبان الكلي.
Maintenant, on passe à la préparation d'une solution par dilution. والآن نمر إلى تحضير محلول كيميائي عن طريق التخفيف. Pour la dilution, après avoir calculé le volume à diluer, à partir de la solution ماء. من أجل التخفيف، نقوم بحساب الحجم اللازم من المحلول الكيميائي الأو. À l'aide d'une pipette graduée menue d'une poire, on prélève le volume. باستعمال pipette graduée مزودة ببوار، نحسب الحجم اللازم من أجل التخفيف. On mesure le volume de l'eau distillée à l'aide d'une éprouvette graduée. نقيس حجم الماء المقطر باستعمال éprouvette graduée. On verse le volume à diluer dans le bécher et on complète avec l'eau distillée. نسكب الحجم المراد تخفيفه في البيشر وبعدها نضيف كمية الماء المقطر. On mélange la solution à l'aide d'un agitateur magnétique. نقوم بخلط المحلول الناتج باستعمال agitateur magnétique من أجل الحصول على محلول كيميائي متجانس. Merci pour votre attention.